এখন শুনবেন সেবা সপ্তাহ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জীবন ও উপলব্ধি নিয়ে একটি বিশেষ বেতার অনুষ্ঠান কর্মযোগী। গণতন্ত্র জনগণের জন্য, জনগণের এবং জনগণকে দিয়েই এই ব্যবস্থা চলে এবং জনগণই নেতা নির্বাচন করে থাকে। আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জীবন ও উপলব্ধির উপর আলোকপাত করলেই এটা ভালোভাবে বোঝা যায়। গত 17ই সেপ্টেম্বর ছিল তার 70তম জন্ম জয়ন্তী। একেবারে মাটির কাছাকাছি এক সামান্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও যেভাবে একজন এই ব্যবস্থায় দেশের সর্বোচ্চ আসনে পৌঁছতে পারেন, তা থেকেই গণতন্ত্রের শক্তি ও ক্ষমতা বোঝা যায়। নরেন্দ্র মোদীর জীবন দেশের অখণ্ডতা রক্ষা, কঠোর পরিশ্রম ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও অধ্যাবসায়ের এক উদাহরণ। সে কারণেই তার উপর দেশবাসীর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা রয়েছে। 7 বছর আগে তার সম্মোহক ব্যক্তিত্বের উপর ভর করে এক ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল। সাধারণ নির্বাচনে বিজেপি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল। তৎকালীন বিজেপি সভাপতি রাজনাথ সিং শ্রী মোদীকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেন। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने यह फैसला किया कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। इस समय सारे देश में जो जनता का मूड है, उस मूड को देखते हुए और साथ ही साथ अपने पूरे कैडर की जनभावनाओं को देखते हुए यह फैसला किया है। শ্রী মোদী বিজেপি নেতৃত্বকে হতাশ করেননি। তাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, সামনের সারিতে থেকে নিজস্ব শৈলীতে তিনি দেশের সেবা করে গেছেন এবং 120 কোটিরও বেশি দেশবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য কাজ করে গেছেন। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। প্রধানমন্ত্রী মোদী এখন বিজেপির অবিসংবাদী নেতা। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এ এক অসাধারণ যাত্রাপথ। লক্ষ্যবস্তুকে পাখির চোখ করে ধৈর্য, অধ্যাবসায় সহ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছেন তিনি। জাতীয় সংহতি, রাষ্ট্রীয় সত্তা সম্পর্কে তার ধ্যান ধারণা এই লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় তার উদ্ভাবনী ধ্যান ধারণা, নতুন উৎসাহ, উদ্দীপনা ও শক্তি দেশের দরিদ্র, অভাবী, কৃষক, মহিলা, সহনাগরিক ও সৈনিকদের জন্য কাজ করতে তাকে সাহায্য করেছে। যে কারণে বঞ্চিত মানুষের দুঃখ দুর্দশা দূর করে তাদের চোখের জল মোছানো তার কাজের মধ্যে পড়ে। আর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নেওয়া তার প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তের পেছনে এক গভীর অঙ্গীকার বোধ এবং দেশের জন্য ভালোবাসা লক্ষ্য করা যায়। गरीबों के लिए जितना काम पिछले 6 साल में हुआ है और बिल्कुल प्लानिंग से हुआ है, एक चीज के साथ दूसरी चीज, दूसरे से जुड़ी हुई तीसरी चीज, हर चीज की भरपाई हो और गरीबी से लड़ने की उसको ताकत मिले और खुद ही गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले, उस दिशा में एक के बाद एक कदम अनेक नई पहलें उठाई गई हैं। গ্রামীণ ভারত, দরিদ্র, বঞ্চিত কৃষক ও মহিলাদের দুর্দশার কথা শ্রী মোদী ভালোভাবেই জানেন। हमारे गांव 21वीं सदी के भारत, आत्मनिर्भर भारत की ताकत बने, ऊर्जा बने। তিনি বিশ্বাস করেন দেশের প্রগতির জন্যই দারিদ্র দূরীকরণ একান্ত প্রয়োজন। এই ভাবনার ভিত্তিতেই তার জনধন যোজনা, ব্যাংকিং এর সুবিধে নেই এমন লোকেদের কাছে ব্যাংকিং এর সুযোগ পৌঁছে দিয়েছিল এই যোজনা। এ পর্যন্ত 40 কোটিরও বেশি জনধন অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। जब एक विकासशील देश दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाता है,
सिर्फ 5 साल में 37 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक खाते खोलता है, तो उसके साथ बनी व्यवस्थाएं पूरी दुनिया के गरीबों में एक विश्वास पैदा करती। 100 কোটি টাকার তহবিল দিয়ে তারপরেই শুরু হয়েছিল বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও উদ্যোগ। রান্নাঘরের ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে আসা মহিলাদের জীবন রেখা হিসেবে এসেছিল উজ্জ্বলা যোজনা। उज्ज्वला योजना की वजह से आज देश के 8 करोड़ गरीब परिवारों के पास भी गैस कनेक्शन मौजूद है। इस योजना से गरीब के जीवन में क्या परिवर्तन आया है, ये कोरोना के दौरान हम सभी ने फिर एक बार महसूस किया है। 2022 সালের মধ্যে কৃষকদের উপার্জন দ্বিগুণ করা প্রধানমন্ত্রীর পরবর্তী লক্ষ্য। কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক নিয়মিতভাবে যাতে এ কাজের অগ্রগতির উপর নজর রাখে তিনি তা সুনিশ্চিত করেছেন। কৃষকদের সাহায্যের জন্য কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের পরিধিও অনেকটা বাড়ানো হয়েছে এবং এনডিএ সরকার কিষাণ সম্মান নিধিও চালু করেছে। देश के 6 करोड़ किसानों को एक साथ पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। 2022 সালের মধ্যে দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের মাথার ওপর ছাদের ব্যবস্থা করা প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন। এই উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় গ্রাম ও শহর এলাকায় গরিব ও অভাবী লোকেদের জন্য সুলভে আবাসন তৈরি করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ গরিব মানুষ থাকার জায়গা পেয়েছেন। आपका घर बहुत कम खर्च में और बहुत कम समय में बनकर तैयार भी हो गया। सरकार ने भी गरीबों के आवास की इस योजना में एक प्रकार से इसी रीति का ही समावेश किया है। सरकार की अनेक योजनाओं को जैसे मनरेगा, सौभाग्य, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत, ऐसी अनेक योजनाओं को गरीब के घर के साथ जोड़ दिया है ताकि सबकी ताकत से गरीब का सपना पूरा हो जाए। ভারত যুবা প্রজন্মের দেশ। একাধিক ফোরামে প্রধানমন্ত্রী একথা জানিয়েছেন। যুবাদের সৃজনশীল এবং দক্ষ করে গড়ে তুলতে তিনি কাজ করে চলেছেন। স্কিল ইন্ডিয়া এবং মেক ইন ইন্ডিয়া এই দিশায় কাজ করছে। তার আবেদনে সাড়া দিয়ে খাদির বিক্রি আকাশ ছুঁয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর মুখে আত্মনির্ভর ভারতের কথা শুনে দেশীয় উদ্যোগকারীরা উৎসাহিত হয়েছেন। भारत टॉय प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हब कैसे बने? वैसे मैं मन की बात सुन रहे बच्चों के माता पिता से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि हो सकता है उन्हें अब ये मन की बात सुनने के बाद खिलौनों की नई नई डिमांड सुनने का शायद एक नया काम सामने आ जाएगा। গান্ধীজির মতো শ্রী মোদীও বিশ্বাস করেন স্বচ্ছতা এবং স্বাস্থ্য একটি উন্নত দেশের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ভাবনার সূত্র ধরেই আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প। এতে 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য বীমার ব্যবস্থা করা এক অভিনব যোজনা। করোনা অতিমারির মধ্যেও এই প্রকল্প তার উপযোগিতা প্রমাণ করেছে। जब एक विकासशील देश दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम सफलतापूर्वक चलाता है, 50 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देता है। শ্রী মোদী বিশ্বাস করেন যে স্বচ্ছতাকে বাদ দিয়ে উন্নয়নের ধারণা অর্থহীন। তিনি নিজেই এজন্য স্বচ্ছতা অভিযান শুরু করেছেন। মোদী হলেন দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি স্বচ্ছতাকে জাতীয় অভিযানের রূপ দিয়েছেন। লালকেল্লার প্রাকার থেকে তিনি শৌচাগার বিপ্লবের ডাক দেন। স্বচ্ছতার লক্ষ্যে যা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। শহরের পাশাপাশি গ্রামীণ পরিবেশকেও তিনি এর সঙ্গে যুক্ত করেন। सिर्फ 5 साल में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर अपने देशवासियों को देता है, तो उसके साथ बनी व्यवस्थाएं पूरी दुनिया को एक प्रेरक संदेश देती है। একইভাবে গঙ্গা এবং তার আশপাশ এলাকার স্বচ্ছতার জন্য শ্রী মোদীর অবিচল নিষ্ঠার প্রতীক হয়ে উঠেছে নমামি গঙ্গে প্রকল্প। नमामि गंगे मिशन के तहत बिहार सहित पूरे देश में 180 से अधिक घाटों के निर्माण का काम चल रहा है। इसमें से 130 घाट पूरे भी हो चुके हैं। देश में गंगा किनारे कई जगहों पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त रिवर फ्रंट पर भी काम तेजी से चल रहा है। पटना में तो रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। मुजफ्फरपुर में
भी ऐसा ही रिवरफ्रंट बनाने की परियोजना का शिलान्यास किया गया है। প্রধানমন্ত্রীর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের ফলে বিদেশ নীতির ক্ষেত্রেও সুফল পাওয়া যাচ্ছে। চীনের প্রতারক নীতির দুষ্ট চক্রের মধ্যে আমেরিকা, জাপান, রাশিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেন ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির সহযোগিতা পাওয়াটা চারটিখানি কথা নয়। এমনকি করোনাকালেও তার দক্ষ নেতৃত্ব দেশবাসীর মনে আশা জাগিয়েছে। বালাকোটের ঘটনাই হোক কিংবা চীন সীমান্তের উত্তেজনাই হোক, শ্রী মোদী দেশের স্বার্থে বারংবার জোরদার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। भारत जिन विषयों को उठा रहा, जिन नए वैश्विक मंचों के निर्माण के लिए भारत आगे आया, उसका आधार वैश्विक चुनौतियां हैं, वैश्विक विषय है और गंभीर समस्याओं के समाधान का सामूहिक प्रयास है। এখন প্রশ্ন, শ্রী মোদী দিনরাত ধরে এত কাজ করার শক্তি এবং প্রেরণা কোত্থেকে পান? আসলে তিনি হলেন একজন প্রকৃত যোগ অনুশীলনকারী। শ্রী মোদী একজন কর্মযোগী, যিনি বিশ্বজুড়ে যোগের প্রচার এবং প্রসারে বড় ভূমিকা নিয়েছেন। योग की अनेक विधियां, अनेक प्रकार के आसन है। वो आसन ऐसे हैं जो हमारे शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म उसको शक्तिशाली करते हैं। জনজীবনে থেকেও কিভাবে সাধারণ মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনা যায়, গুজরাট থেকে তিনি এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। তার কঠোর পরিশ্রম এবং দূরদৃষ্টির ফলে গুজরাটের উন্নয়নী মডেলের খ্যাতি বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই গুজরাট প্রথমে খরা এবং তারপর ভূমিকম্পে যে রাজ্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, শ্রী মোদী তার দ্বিতীয় ইনিংসে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য দিনরাত নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। भारत ने ये तय किया है कि आने वाले 5 वर्षों में हम अपनी इकोनॉमी के साइज को 2 गुना करने का प्रयास करेंगे। প্রধানমন্ত্রীর চিন্তা ভাবনা ঠিক যুবাদের মতোই। প্রযুক্তি ও সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার মানুষের হৃদয়ে পৌঁছানোর উৎকৃষ্ট মাধ্যম। मैं अपने रेहड़ी पटरी वाले साथियों से अपील करता हूं कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा लेन देन डिजिटल करें और पूरी दुनिया के सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत करें। हमारे जो खाने पीने का व्यवसाय करने वाले साथी हैं, जिसको हम स्ट्रीट फूड वेंडर भी कहते हैं, उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देने की भी योजना बनाई गई है। গান্ধীজি ও অটল বিহারী বাজপেয়ীর পর শ্রী মোদীর ব্যক্তিত্ব কোটি কোটি মানুষের হৃদয়কে উৎসাহে পূর্ণ করেছে। हमारे उपनिषदों में, हमारे शास्त्रों में अक्षर ब्रह्म की बात कही गई है। अक्षरम ब्रह्म परमम, अक्षरम ब्रह्म परमम, ये सिद्धांत दिया गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शब्द ब्रह्माणि निष्णातः परम ब्रह्मादि गच्छति, यानी शब्द ही ब्रह्म है। जो इस शब्द ब्रह्म को पूरी तरह जान लेता है, वह ब्रह्मत्व को, ईश्वरत्व को पा लेता है। शब्द की महिमा, शब्द को ईश्वर कहने का ऐसा उदाहरण कहीं और नहीं मिलता, और इसलिए शब्दों में सच कहने का साहस, शब्दों में सकारात्मकता देने की शक्ति, शब्दों में सृजन करने की सोच, ये भारतीय मानस की पूंजी है, भारतीय मानस की सहज अभिव्यक्ति है। তার উপর দেশবাসীর আস্থার কারণে মানুষের মনে আশাও আরো বাড়ছে। আমাদের আশা, দেশ শীঘ্রই করোনা সংকট কাটিয়ে উঠবে এবং নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় লেখা হবে। आसमां में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। শুনলেন সেবা সপ্তাহ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জীবন ও উপলব্ধি নিয়ে একটি বিশেষ বেতার অনুষ্ঠান কর্মযোগী।